Hi mga kabarangay, Papa RD here. Aligot-got sa barangay and talk to Papa. Please don't forget to listen to our radio program. Aligot-got sa barangay, Monday to Friday, 7 a.m. to 9 a.m. And talk to Papa with Papa RD and Papa Chops. Ang aligot-got sa barangay with Papa RD and Papa Bam. Ang talk to Papa naman is Monday to Friday with Papa Chops, and Saturday is Papa RD only. Well, allow me to express my wholehearted gratitude, pasalamat sa atong mga advertisers, sa mga sponsors, sa mga support no sa mga programa sa Barangay FM. Thank you so much. So sa atong mga listeners out there, ayaw mo bagot-bot kung taas kayo ang commercial. Kay abi ninyo mga kabarangay, mao na ang bloodline sa usa ka radio station. Again, salamat kay sa mga sponsors kay abi ninyo mga kabarangay, sa una kay ang among advertising lag kay naka-landscape. Karon kay naka-portrait na. Naka-portrait na. Naka-portrait na mga kabarangay. Kaya dili na siya muigo kung i-landscape. Naka-portrait na siya. Thank you so much. Salamat kayo sa mga sponsors nato, advertisers. Thank you so much kay. Kana mga advertisers and sponsors ka, monitor po na sila, no. Nabon na sila ilang mga kaugalingon nga mga survey. So siguro na nakita nila, nadungog nila nga napoy gapaminaw sa mga programa sa Barangay FM from morning till night. So mo na nga from landscape nahimo na siyang portrait. So enjoy na lang ninyo. Ayaw mo pagsigig reklamo sa taas ng commercial. Kaya kung walay commercial, meaning to say wala may trabaho. Ito, salamat kaya. Thank you so much for always supporting Barangay FM 100.7, and thank you so much for supporting our DJs and supporting Papa RD for quite some time. I've been in the radio station for more than 3 decades. More than 3 decades. Hindi pala. More than 2 decades na. Because I started radio in 2000. So more than 2 decades, 2.5 decades na siya mga barangay. And until now, napagyapon mo diya. Gapaminaw, gasuporta kay Papa RD. Dili lang kamo, apil lang inyong mga anak. Gasuporta kay Papa RD. Ang mga anak og mga apo, gapaminaw kay Papa RD. Thank you so much. Busa, magpa-print yun si Papa RD kalendaryo para ihatag sa inyo pero dili tanan na kay kabus na beta nga magsisibya. Anyway, just keep on listening, tuning sa Barangay FM 100.7, aligot-got sa Barangay 7 a.m. to 9 a.m. with Papa RD and Papa Bam. Monday to Friday 9 a.m. to 11 a.m. Talk to Papa with Papa RD and Papa Chops, and Saturday Talk to Papa 9 a.m. to 11 a.m. with Papa RD only. And please don't forget to support my social media platforms para natay palit binlod mga kabarangay, natay palit og kanang palutpot nga bulad. Please don't forget to follow Ardison Tolibas Arsua FB account and my FB pages, Papa RD News TV, Papa Space Capital RD, and Papa RD the professional MC and resource speaker FB pages. Please don't forget to follow that one, like, comment, and share. And follow also my TikTok account, Ardison Tolibas Arsua, and subscribe on my YouTube channel, Mag Estreta Info Vlogs. Mga kabarangay, mga kapuso, thank you so much. I love you all.